And now, let us hear a message from our Assistant Regional Director for Administration, First Senior Superintendent Alan A. Cabot, sir. Hello. Thank you, Doy. Gamay lang kanang correction. Ang TINA is not training information, ha? Truth information. Ganina yung gana. Ako yung giklaro sa mong craft dire, oh. Training yun yung ikutan. Training information and education. That is not training. That is truth information. Ha? Kung when in doubt, do not hesitate to ask. Truth siya, ha? Dili training. Kaya sa ato ang Ardo, Senior Superintendent Salbanya, our RCS, Senior Superintendent Fabri, other key officers, fellow firefighters, in your place, mayong buntag sa tanan. Our RD is in National Headquarters attending for this morning, they have the Management Committee, Numanco, and ang Command Conference, then this afternoon, ang ato ang Fire Service Recognition Day. For our activities here in the region, tomorrow we have the Retirees Day. So, katong mga naka-assign na committees, pakicheck lang kung ready na tanan ang katong kinahanglanon. I think after na sa activities ata sa gift giving na ihatag sa Upslide, because in the morning the CAPTI will be hosting the venue for the pamaskong handog alay ng Upslide sa mga retirees. So right after the activities, mo proceed sila din no, paki-check lang katong mga naka-assign na tasking, i-review lang para diretso na ang isa lang sa concern nato is wala si Mark, no? Ang lands sa mga committees dili matanan action sila kabala kay basig pakanmon tanan personnel sa region dili katorang mga naglihok, no? So baka ato lang iban siguro niya taga-FMD papalihog lang ko kung unsay plano magpaskoy, because we are suggesting that considering na mga retirees ang ato ang participants or bisita kanang dili kontra sa ilahang health. So I prepare nga baskoy and isda-isda usa. So dali ra na gamay ra gasto. Then for Wednesday we have our 52nd Fire Service Recognition Day, and again i-remind na ako itong mga naka-assign sa different committees, no? I-ready na lang ang mga damunon. The venue will be at the Mulberry in the afternoon, and right after the activities magsugod na po pagkahapon ng ato ang Thanksgiving party and of course the acoustic competition. I just don't know if we have our team sa region, kaya wala kong kakita again kung nag-practice or pasikreto lang, no? Okay, they really have a problem with regards to the kanang guitarist niya. Karon pa na ko nakita si Bunimar. Mumaw na to ilahang ginahire na guitarist. I don't know, si Rodel. Okay. Nag-expect na bagay si RD nga we have a team from region. So ako kabalo, ako ma-update kung naka-practice na ba, no? Pasikretor ako na the same as what, no, Isip Owan Michelle Bahulo did sa kuan kanang RFO, no, nga pasikretor ang practice niya pag-abot na sa DD kung gamay kayo nang lunhat ang mga kuan, mga sana piang. Okay, for this week we have a lot of activities. So katong mga
naka-assign again, retire lang ako itong na yung mga tasking, palig lang ko kandam sa mga kuhan, kanang andamonon para pagkabot na sa schedules, di na ta magraming pangita. No? And somebody asking me if they could be having the first breaker and second breaker, no? Dili pa nato na siya, we will just wait for the approval of our RD, but we will consider that proposal for having that first break and second break, provided that there is skeletal duties in different division. Kung lisod po o wala na puntanan, so bahinon, division chiefs, palihog lang ko o bahin-bahin daan so that when RD ask kung di sa na mabilin, at least na atay kapakita, no? Para tugtan ta niya nga mag first break o second break, no? Para dili po apektuhan ang different divisions kung di sa mag first break o second break kung i-approve ni RD. But again, hulatan sa nato, definitely o mapasaya sa hapon mo abot, atong i-try o hangyo kay in some other provinces they are also applying that first break, second break para medyo tas po na nato ang time with our families. Again, so far that's all. Wishing you all advance Merry Christmas and a fruitful New Year. A blessed week ahead of us. Thank you. Thank you for your words of wisdom and reminder, sir. May we call on any announcements from different divisions and sections, Ma'am, sir? There may be none. Let us now sing with honor and pride the Bagong Pilipinas hymn, to be followed by BFP hymn.
That concludes our traditional Monday flag raising ceremony. This has been your host, F.O.1 Espinosa. Thank you, and let's have a safe and productive week ahead. Ano? Tapos na po, seremoniya ng pagbibigay pugay sa Batawat ng Pilipinas. Humihingi ng pahintulot upang ilansad ang barangay. Kamay lang kayo, nakalimot ko. Yung nakita, nagsugod na og trabaho ang ato ang extension sa logistics para sa infra and delivery. No, sometimes na mga motors na magparking diha. And mostly, among mabantayan, kung among ibalhin, nakalak. So, palihog lang kinsa tong mga motor na magpark. Wala naman po siguro yung motor nap dire, no? Dili karnap, motor nap kay na duty. So para dali ra ibalhin in case nga naay workers, ayun na siguro niyo ilak yung motor, no, gawas kung wala pa ma-impas sa upslide kay medyo maniguro, pero bitaw kanang lisod magod i-move, no, kanang mga motor mga ipambilin like diha o nanapay motor gisok-sok unya kung paabot ang workers, no, maglisod sila balhin kay kinahanglan pag dayungan kay nakalak. So parehong lang, ayaw lang, no, dili nang ilak na to na may gwardiya din mabantayan. Dayon nakita na ko ni nga bulak doy na kayo last week pa na wala gyud nakaako kinsa may outgoing duties wala gyud nakaako og butang ana sa basurahan. I still remember ako pa ng promotion nga bulak because the other one of that akong gihatod dito sa Minterio. Nga wala gyud nakaako da palihog lang ko kinsa tong duty, no, lain kita nawon, no, bisan sa inyo ha, no. Kung naapay labaw sa ISOR murag mao gina siya ang description. Okay, thank you.